बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। इमादुद्दीन जंगी सीज़न 2 एपिसोड 9। शाम से थोड़ी देर पहले एक रोज़ थोरोस, उसकी बीवी मैकल, दोनों बेटे और हसीन और खूबसूरत बेटी सब्ता सब अपने घर के दीवान खाने में बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि हवेली के दरवाजे पर तेज़ और ज़ोरदार दस्तक हुई थी। इस पर थोरोस का बेटा रावंद अपनी जगह पर उठा और कहने लगा, मैं देखता हूँ दस्तक देने वाला कौन है। उसके साथ ही वो दीवान खाने से निकला और बाहर हो लिया था। जब उसने दरवाज़ा खोला तो कलीसा का एक आदमी जो मखसूस लिबास पहने हुए था दरवाजे पर खड़ा था और रावंद को देखते ही कहने लगा, क्या तुम्हारा बाप थोरोस इस वक्त घर पर है? रावंद ने देखा वो बड़ा परेशान और फिक्रमंद था, लिहाजा रावंद एक तरफ हट गया। कहने लगा, अंदर आओ, मेरे बाप अंदर ही है, लेकिन तुम घबराए हुए, परेशान और फिक्रमंद लगते हो। वो शख्स अंदर दाखिल हुआ और रावंद को मुखातिब करके कहने लगा, मैं तुम्हारे बाप से एक इंतहाई और राजदाराना मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तुम दरवाज़ा बंद करके उसे जंजीर लगा दो। रावंद ने दरवाज़ा बंद करके जंजीर लगा दी और उसे साथ लेकर दीवान खाने में आया। थोरोस के पास जाकर वो बैठा नहीं, खड़ा रहा और थोरोस को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे पास वक्त नहीं, मैं एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में आप लोगों के पास आया हूँ। आप लोग जानते हैं कि इन इलाकों में आजकल नाइटों की भरमार है। मुसलमानों पर ज़रब लगाने के लिए नाइट यहाँ बहुत बड़ी तादाद में जमा हो चुके हैं और जमा हो रहे हैं। आप लोगों ने यह भी सुन रखा होगा कि जिस कदर नाइट इस इलाके की तरफ आ रहे हैं, उनके सरबराह का नाम योकास है। बड़ा जालिम, शिद्दत पसंद इंसान है और मुसलमानों पर ज़रब लगाने के लिए इन दिनों वो इन सारे इलाकों का जायजा ले रहा है। चूंकि मुसलमानों के दो सालारों नजमुद्दीन अलगाजी और जैनुद्दीन ने दरियाए ओरिंटस के किनारे शीज़र शहर के बिल्कुल मुखालिफ समत कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर एक हिसार व मामन और मुस्तहकम मस्कन बना लिया है, लिहाजा ये नाइट और उनका सरबराह योकास काउंट ऑफ सेंट पॉल और काउंट ऑफ ग्रे के साथ मिलकर उनका खात्मा करने के दर पे है और ये अनकरीब उनके खिलाफ हरकत में आएंगे। जहां तक बड़े नाइट योकास का मामला है तो आप लोगों के खिलाफ भी हरकत में आने वाला है, इसलिए कि हमारे कलीसा के बड़े पादरी के पास एक रोज उसका एक नुमाइंदा आया था और उसने ये पूछा था कि इन इलाकों में सबसे खूबसूरत और हसीन लड़की कौन सी है जो योकास की तलब पर उसे पेश की जाए। तब बड़े पादरी ने आपकी बेटी सब्ता का नाम लिया। थोड़ी देर में योकास बड़े गिरजे में पहुंचेगा। इससे पहले बड़ा पादरी आपकी बेटी सब्ता को कलीसा में देखना चाहता है, इसलिए कि योकास सब्ता को अपने साथ ले जाएगा। मैं आप लोगों के लिए पैगाम लेकर आया हूं कि सब्ता को फौरन यहाँ से किसी महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए, वरना योकास के हाथों उसकी इज्जत, उसकी आबरू महफूज नहीं रहेगी। बेहतर यही है कि सब्ता और मैकल दोनों माँ बेटी यहाँ से किसी अच्छे और दूर किसी महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। उसके साथ ही आने वाला वो शख्स रुका और कहने लगा, मोहतरम थोरोस, आपसे हमदर्दी की बिना पर मैं आपके पास ये पैगाम लेकर आया हूँ। मैं अब जाता हूँ, बस मैं चाहता था कि आपके अहले खाना और आपकी बेटी महफूज रहें। उसके साथ ही किसी के जवाब का इंतजार किए बगैर वो मुड़ा और हवेली से निकल गया था। उसके जाने के बाद कुछ देर तक गहरी गमनाक सी खामोशी छाई रही। फिर थोरोस अपनी बेटी सब्ता की तरफ देखते हुए कहने लगा, सब्ता मेरी बेटी, घर का जो कीमती और ज़रूरी असासा है इकट्ठा करो, उसमें से आधा तुम और तुम्हारी माँ मैकल लेकर यहाँ से रवाना हो जाओ, जबकि आधा हम तीनों के लिए रहने दो। बेटी, ये जो शख्स पैगाम लेकर आया है ये मेरा पुराना हमदर्द है और एक तरह का हमनवा है। ये अपने आप को खतरे में डालकर ये पैगाम हमें पहुँचाने आया है, लिहाजा बेटी वक्त जाया ना करो और अपनी माँ को लेकर यहाँ से निकल जाओ। थोरोस जब खामोश हुआ तब बड़े मुतमईन से अंदाज में सब्ता कहने लगी, बाबा, मैं और मेरी माँ अपना घर छोड़कर क्यों जाएं? और फिर अगर हम जाना भी चाहें तो किधर का रुख करें? ना कोई हमारा अजीज है, ना रिश्तेदार है, ना कोई ऐसा महफूज मकाम है जहां मैं और मेरी माँ जाके अकेली रह सके। और फिर योकास एक नाइट है, नाइट एक बड़ा मोहतरम और बड़ा साहिब वकार मनसब है, वो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? अगर योकास की वजह से मुझे कलीसा में ले जाया जाता है और योकास मुझे अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता है तो मैं पहले उसकी शख्सियत का जायजा लूंगी। अगर वो मुझे पसंद आया तो उससे शादी कर लूंगी, अगर मेरी पसंद पर पूरा ना उतरा तो शादी से इनकार कर दूंगी। सब्ता की उस गुफ्तगू से फिर तल्ख सी मुस्कुराहट थोरोस के चेहरे पर नमूदार हुई। कहने लगा, बेटी, तू नाइट की गलत और बिल्कुल गुमराह किस्म की वजाहत कर रही है। नाइटों को तू मुझसे बेहतर नहीं जानती। हमारी भलाई और बेहतरी इसी में है कि तू अपनी माँ मैकल को लेकर फौरन यहाँ से रवाना हो जा। इसी में तुम दोनों की बेहतरी और भलाई है। मेरी बच्ची, तू कहती है कि हमारा कोई अजीज, हमारा कोई रिश्तेदार या कोई मजबूत मुस्तहकम ठिकाना नहीं जहां तुम दोनों माँ बेटी महफूज रह सको। बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। शीज़र शहर के बिल्कुल मुखालिफ दरियाए ओरिंटस के दूसरे किनारे
नजमुद्दीन अलगाजी और जैनुद्दीन ने एक मजबूत, मुस्तहकम और महफूज मस्कन बना रखा है, जहां मैंने सुन रखा है कि उन्होंने अनगिनत मुसल्लह जवान भी इकट्ठे कर रखे हैं। और तू भी जानती है कि वो इससे पहले 2 बार काउंट ऑफ सेंट पाल और काउंट ऑफ ग्रे के सालारों को बदतरीन शिकस्त भी दे चुके हैं। मेरी बेटी, अपनी माँ के साथ तू वहां चली जा, वहां तुम दोनों महफूज रहोगी। इस पर सप्ता एहतजाजी अंदाज में अपने बाप थोरोस की तरफ देखते हुए कहने लगी, बाबा, ये आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? वो मस्कन मुसलमानों का है, मैं नसरानी हूँ। मुसलमान एक नसरानी लड़की और उसकी माँ को अपने यहाँ क्यों पनाह देंगे? और फिर मैं एक ईसाई लड़की होते हुए मुसलमानों के यहाँ क्यों पनाह लूंगी? बाबा, कम अज कम मैं ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं यहीं अपने घर में रहूंगी, देखूंगी योकास मेरा क्या बिगाड़ लेता है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो मुझे अगर कलीसा में बुलाते हैं तो मैं वहां जाऊंगी, योकास से भी मुलाकात करूंगी। अगर पसंद आया तो मैं आपसे पहले कह देती हूँ कि उससे शादी कर लूंगी। अगर ना आया तो वापस घर आ जाऊंगी, उसके साथ शादी करने से इनकार कर दूंगी। दरियाए ओरिंटस के किनारे मुसलमानों के उस मस्कन में नहीं जाऊंगी जहां मेरे लिए अजनबियत ही अजनबियत होगी। सप्ता के उन अल्फाज के जवाब में थोरोस नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहने लगा, सप्ता मेरी बेटी, तू किस किस्म की गुफ्तगू कर रही है? वहां तुम्हारे लिए अजनबियत नहीं होगी मेरी बेटी, वहां जैनुद्दीन है जो तुम्हारी फूफी का बेटा है। थोरोस को यहां तक कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बेपनाह गुस्से का इजहार करते हुए सप्ता कहने लगी, उस फूफी का बेटा जो आपके पास से भागकर मुसलमानों के पास चली गई थी। सप्ता ने अभी यही अल्फाज अदा किए थे कि मैकल का हाथ उठा और एक जोरदार तमाचा उसने सप्ता के मुंह पर मारा। सप्ता का गाल सुर्ख हो गया था और वो लड़खड़ा कर रह गई थी। साथ ही मैकल की गरजती हुई और गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी थी, इससे पहले भी कई बार तू इस किस्म का एहतजाज कर चुकी है। मैं तुझे पहले भी कई बार समझा चुकी हूं कि खबरदार, आइंदा इस किस्म के अल्फाज अपने मुंह से अदा ना करना। तुम्हारी फुप्पी एक पाकबाज, एक नरम दिल और इंतहाई हसास खातून थी। उसने बदरुद्दीन से मोहब्बत की थी और बाकायदा इस्लाम कबूल करने के बाद उसने बदरुद्दीन से निकाह किया था, शादी की थी। तू दिन ब दिन ज्यादा मुंह फट होती चली जा रही है। आइंदा अगर जैनुद्दीन या उसकी माँ के मुतालिक तेरे मुंह से इस किस्म के अल्फाज अदा हुए तो याद रखना, मैं तुझसे माँ होने का रिश्ता ही मुनक़ते कर लूंगी। मैं समझूंगी मेरी एक ही बेटी थी जिसका नाम सराया था, जो मर चुकी है। यहां तक कहने के बाद मैकल अपनी जगह से उठी और दूसरे कमरे की तरफ चली गई थी। जवाब में थोरोस ने कुछ न कहा। रामद और योतास भी खामोश थे, जबकि सप्ता बेपनाह गुस्से का इजहार करते हुए उठी और अपनी ख्वाबगाह की तरफ चली गई थी। जिस वक्त सूरज गरूब हो रहा था तब एक बार फिर थोरोस की हवेली पर दस्तक हुई। इस बार दरवाजा थोरोस ने खोला। सामने कुछ मुसल्लह जवान खड़े थे। उन्हें देखकर थोरोस चौंका था। कुछ कहना चाहता था कि आने वालों में से एक उसे मुखातिब करके कहने लगा, मोहतरम थोरोस, हम आपकी बेटी सप्ता को लेने आए हैं। उसे कलीसा के बड़े पादरी ने तलब किया है। ऐसा बड़े नाइट योकास के हुक्म पर किया जा रहा है। आप लोग योकास को जानते हैं, वो ना सुनने का आदी नहीं, ना के जवाब में अमूमन वो गर्दन काट देना मुनासिब ख्याल करता है। लिहाजा कोई हुज्जत, कोई दलील पेश ना कीजिएगा, सप्ता को हमारे साथ भेज दीजिए। एक लंबा दुख भरा सांस थोरोस ने लिया, फिर कहने लगा, थोड़ी देर रुको, मैं ये पैगाम सप्ता को पहुंचाता हूँ, वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर थोरोस हटा दीवान खाने में गया। वहां मैकल, सप्ता, रावद और योतास बैठे हुए थे। गमगीन से लहजे में थोरोस अपनी बेटी सप्ता की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटी, तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, तुझे लेने वाले आ गए हैं। अब तो उनके साथ कलीसा में जा। अफसोस तेरे साथ घर का कोई फर्द नहीं जा सकता, इसलिए कि यह फैसला तुम अकेली का है। इस फैसले में ना तेरे भाई शामिल है, ना खुश, और ना ही तेरी माँ और तेरे बाप की खुशनुदी शामिल है। इस पर सप्ता मुतमईन अंदाज में अपनी जगह पर उठी, दरवाजे पर आई। मुसल्ला जवान उसे देखकर खुश हो गए थे। शायद जिस कदर हसीन और खूबसूरत लड़की की तस्वीर उन्होंने अपने जहन में बिठा रखी थी, सप्ता उससे भी ज्यादा उन्हें महसूस हुई थी। सप्ता को देखते ही एक बोला और कहने लगा, खातूने मोहतरम, आपके लिए हम घोड़ा लेकर आए हैं, आप सवार हों और हमारे साथ चले। सप्ता बाहर निकली। जिस खाली घोड़े की तरफ इशारा किया गया था उस पर सवार हुई। फिर वो मुसल्ला जवानों के साथ होली थी। जब वो कलीसा में दाखिल हुई तो कलीसा के बड़े पादरी और उसके अरकान ने बड़ी गर्म जोशी और खुशकुन अंदाज में उसका इस्तकबाल किया। बड़े पुरवकार अंदाज में सप्ता अपने घोड़े से उतरी और बड़े पादरी को मुखातिब करके कहने लगी, क्या मैं योकास से मिल सकती हूँ जिसने मुझे यहाँ बुलाया है? इस पर बड़े पादरी ने उस नौजवान को बुलाया जो पहले अकेला सप्ता के यहाँ गया था, और थोरोस को उसने मशवरा दिया था कि योकास सप्ता को हासिल करना चाहता है, लिहाजा सप्ता यहाँ से भागकर अपनी इज्जत महफूज करे। चुनांचे जब बड़े पादरी ने उस नौजवान को बुलाया और कहा कि वो सप्ता को योकास के पास ले जाए,
तब वो नौजवान बड़ा खुश हुआ। सप्ता को लेकर वो चंद कदम आगे बढ़ा, फिर बड़ी राजदारी में कहने लगा, मेरी बहन, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी बल्कि फाश गलती की है। तुझे अपनी जिंदगी और आबरू बचाने के लिए अपनी माँ के साथ अब तक यहाँ से भाग जाना चाहिए था। देख, योकास तुमसे शादी नहीं करेगा, सिर्फ तुम्हें अपने साथ रखेगा, और जब तुमसे उसका जी भर जाएगा तो पहली लड़कियों की तरह तुम्हारा खात्मा करके रख देगा। इस वक्त मैं तुम्हें योकास के पास लेकर जा रहा हूँ। मेरी बहन, उससे गुफ्तगू करना और साथ ये भी कहना कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दो, और ये भी कहना कि मुझे साथ वाले कमरे में बैठने का मौका दिया जाए ताकि मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच सकूं। जब तू उस कमरे में जाए तो मेरी बहन, उस कमरे के पुश्ती हिस्से में एक खिड़की खुली होगी। वो खिड़की कलीसा के पुश्ती हिस्से में खुलती है। यहाँ तक कहने के बाद वो नौजवान रुका, फिर बड़ी तेजी से कहता चला गया था, मेरी बहन, उस खिड़की से बाहर निकलकर तू कलीसा के इहाते की तरफ जाना। इहाते की दीवार बड़ी आसानी से फलांगी जा सकती है, इसलिए कि वो ऊंचाई में छोटी है। दीवार फलांगने के बाद तू थोड़ा सा आगे जाएगी तो वहाँ एक घोड़ा तैयार खड़ा होगा। उस पर बैठकर यहाँ से भागने वाली बात करना। ऐसा उस वक्त करना जब तुम्हें अपनी जिंदगी, अपनी आबरू, अपनी इज्जत अजीज हो, और अगर तुम अपनी इज्जत, अपनी आबरू योकास के हाथों गंवाने पर ही तुली हुई हो तो फिर जो कुछ मैंने कहा है उसे राज में रखना और उस पर अमल करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कहने के बाद वो नौजवान खामोश हो गया, फिर एक दरवाजे के सामने रुका और सप्ता को मुखातिब करके कहने लगा, ये दरवाजा खोलकर अंदर चली जाओ। अंदर नाइटों का सरबराह योकास बैठा हुआ है। हिचकिचाते हुए, डरे डरे, सहमे सहमे अंदाज में सप्ता ने दरवाजा खोला। अंदर योकास नाम का वो नाइट था जो खूब कदावर और भरे हुए जिस्म का था। जब सप्ता उस कमरे में दाखिल हुई तब वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठा और कहने लगा, यकीनन तुम थोरोस की बेटी सप्ता हो। तुम्हारे हुस्न, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी कशिश की जिस कदर तारीफ की गई थी तुम उससे कहीं ज्यादा हो। आओ मेरे सामने बैठो। इस पर सप्ता उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। कहने लगी, फिलहाल मैं बैठूंगी नहीं, मैं आपसे चंद सवाल करना चाहती हूँ। इस पर योकास कहने लगा, बोलो तुम क्या पूछती हो। जवाब में सप्ता कहने लगी, मेरा पहला सवाल यह है कि क्या आप मुझसे बाकायदा शादी करेंगे जिस तरह कलीसा में शादी की रस्म अदा की जाती है? क्या ये सब कुछ होगा? योकास ने कह कहा लगाया, फिर कहने लगा, वाह, तू भी बड़ी भोली लड़की है। मैं नहीं जानता ये शादी क्या रस्म होती है। थोड़ी देर तक मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम मेरी बीवी की हैसियत से मेरे साथ रहोगी। क्या तुम्हारे लिए फख्र का मकाम ना होगा कि नाइटों का सरबराह तुम्हें बगैर शादी, बगैर निकाह के अपने साथ रखना चाहता है? योकास का ये जवाब सुनकर सप्ता को धचका लगा था, लेकिन जब्त कर गई। फिर कहने लगी, अब मैं मजीद कोई सवाल नहीं करना चाहती। क्या मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जा सकता है कि मैं साथ वाले कमरे में बैठकर सोच लूं, उसके बाद आपको जवाब दूं? इस पर योकास ने पहले तो नापसंदीदगी का इजहार किया, फिर तंजिया हंसी हंसते हुए कहने लगा, ऐसा मौका इससे पहले मैंने किसी लड़की को नहीं दिया। जिस कदर लड़कियां मेरे साथ रहीं और जो मेरी जिंदगी में आई, उनमें सबसे ज्यादा तुम खूबसूरत और हसीन हो, लिहाजा तुम्हें मैं ऐसा मौका देता हूँ। ये दरमियानी दरवाजा है, इससे साथ वाले कमरे में चली जाओ, बैठकर सोचो, लेकिन ज्यादा वक्त ना लेना। इसके बाद मुझे अपने जवाब से मुतला करो, और याद रखना, हाँ की सूरत में तुम्हारी जिंदगी है, इनकार की सूरत में मौत। सप्ता कुछ ना बोली। जवाब में उसने दरमियानी दरवाजा खोला और दूसरे कमरे की तरफ चली गई। दरमियानी दरवाजा उसने बंद कर दिया था। फिलफौर हरकत में आई, खिड़की के रास्ते कूद कर बाहर निकली, फिर झुककर भागते हुए उसने कलीसा के इहाते को फलांगा। थोड़ा सा आगे गई तो वहां एक घोड़ा तैयार खड़ा था। लम्हा भर के लिए उसने मुड़कर पीछे देखा, कोई भी नहीं था। लिहाजा घोड़े की लगाम जाकर उसने खोली, जल्दी जल्दी उस पर सवार हुई और दरख्तों के झुंड के अंदर ही रहते हुए उसने घोड़े को एड़ लगाकर सर पर दौड़ा दिया था। जिस वक्त वो घोड़े को एड़ लगाकर भागी थी, कलीसा के किसी कारिंदे की निगाह उस पर पड़ गई थी। लिहाजा वो शोर करने लगा था। कहने लगा, वो लड़की जिसे कलीसा में लाया गया था वो तो भाग गई है। इस पर योकास इंतहाई गुस्से के आलम में दरमियानी दरवाजा खोलकर साथ वाले कमरे में गया तो वहां सप्ता नहीं थी। लिहाजा जो मुसल्ला जवान उसके साथ आए थे उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, उसका ताकुब करो, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। उसके साथ ही नाइट अपने घोड़ों पर सवार हुए और वो सप्ता के पीछे लग गए थे। सूरज गरूब हो गया था, फिजाओं के अंदर तारीकी फैल चुकी थी। सप्ता अपने घोड़े को एड़ पर एड़ लगाती सर पर दौड़ाए जा रही थी। थोड़ी देर तक वो घोड़े को जिस कदर तेजी से दौड़ा सकती थी दौड़ाती रही, यहाँ तक कि ईशा के करीब उसे अपने पीछे मुख्तलिफ आवाजें सुनाई थी, जिससे उसने अंदाजा लगा लिया कि उसके ताक़ुब में उसे पकड़ने के लिए लोग लग गए हैं। लिहाजा दरख्तों के एक झुंड के पास जहाँ झाड़ियां भी थी और जरा फासले पर किसी बस्ती की रोशनियां भी दिखाई दे रही थी, वो घोड़े से कूदी और घोड़े को मारकर उसने उसी शाहराह पर भगा दिया था जो शाहराह उस बस्ती से जरा फासले पर गुजरती हुई आगे चली गई थी। ऐसा करने के बाद वो घनी झाड़ियों में छुप कर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद ताकुब करने वाले वहां पहुंच गए। वो भी अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए आगे बढ़ गए थे। शायद रात की तारीकी में अपने आगे भागते घोड़े की आवाज वो सुन रहे थे।
ان کے گزر جانے کے بعد سبتا جھاڑیوں کے جھنڈ سے نکلی اور جس بستی کی روشنیاں اسے دکھائی دی تھی اس کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ بستی میں داخل ہونے کے بعد وہ ایک مسجد کے سامنے رک گئی، اس لیے کہ مسجد کے اندر سے ایک شخص نکل رہا تھا۔ وہ ڈھلی ہوئی عمر کا شخص تھا۔ سبتا سہمی سہمی ڈری ڈری سی اس کے پاس گئی اور کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کیجیے، کچھ بھیڑیے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ مجھے چیر پھاڑ کھائیں گے اور میری عزت میری آبرو کے در پہ ہے۔ اس پر وہ شخص رک گیا، کہنے لگا، بیٹی تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کون تیرا پیچھا کر رہے ہیں؟ اس پر سبتا منت کرنے کے انداز میں کہنے لگی، اگر میں نے یہاں آپ کو تفصیل بتائی تو تعقب کرنے والے ہو سکتا ہے مجھے آلے اور پھر میری آبرو عزت محفوظ نہ رہ سکے گی۔ اس پر وہ شخص رکا اور سبتا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، بیٹی تو فکر مند نہ ہو، میرا نام اسماعیل بن شاہزان ہے، میں اس مسجد کا امام ہوں، تو میرے ساتھ آ، تو مجھے مظلوم اور ضرورت مند لڑکی لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو چادر اسماعیل بن شاہزان نے اپنے اوپر لی ہوئی تھی وہ اس نے سبتا پر ڈالی اور کہنے لگا، بیٹی تو اپنا چہرہ ڈھانپ لینا، راستے میں اگر کوئی میرا جاننے والا مل گیا تو میں کہوں گا کہ میری بیٹی ہے، تم خاموش رہنا۔ سبتا اس گفتگو سے مطمئن ہو گئی تھی، لہٰذا چپ چاپ اسماعیل بن شاہزان کے ساتھ ہو لی۔ راستے میں کسی سے بھی ان کا ٹکراؤ نہ ہوا، یہاں تک کہ اسماعیل بن شاہزان اپنے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کو اندر سے زنجیر لگائی، پھر وہ اس کمرے میں داخل ہوا جس میں روشنی ہو رہی تھی۔ اندر ایک ادھیڑ عمر کی عورت اور ایک نوخیز لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسماعیل بن شاہزان کہنے لگا، یہ میری بیوی حمزان اور ساتھ میری بیٹی تمر بیٹھی ہوئی ہے، ہم گھر کے 3 ہی افراد ہیں، میری بیٹی تو ان کے پہلو میں بیٹھ پھر اپنی سرگزشت سنا۔ سبتا کو کچھ حوصلہ ہوا، اس کے بعد وہ وہاں بیٹھ گئی اور اپنے پورے حالات اس نے تفصیل کے ساتھ کہہ سنائے تھے۔ جب سنا چکی تب حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں اسماعیل بن شاہزان کہنے لگا، میری بیٹی تو زین الدین کے ماموں کی بیٹی ہے؟ زین الدین تو ان علاقوں کا نجات دہندہ ہے، اس کی اور نجم الدین الغازی کی وجہ سے تو نصرانی ان بستیوں پر حملہ آور نہیں ہوتے، ڈرتے ہیں، اس لیے کہ نجم الدین الغازی اور زین الدین کے مسلح جوان کبھی کبھی ان بستیوں کی طرف چکر لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان بستیوں پر نصرانی حملہ آور نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل بن شاہزان رکا اور کہنے لگا، بیٹی پہلے تو آرام سے بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا کھا، اپنے حواس کو بحال رکھو، گھبرانے اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حالات تم نے سنائے ہیں ان کے مطابق نائٹوں کے سربراہ یوکاس کے آدمی ضرور اس بستی کے علاوہ آس پاس کی بستیوں پر نگاہ رکھیں گے، کہیں نہ کہیں چھپ کر بیٹھیں گے اور تمہاری راہ ٹو تمہاری تلاش میں لگے رہیں گے۔ بیٹی تم فکر مند نہ ہو، میں کوشش کروں گا کہ جب تک تم چاہو تمہاری حفاظت کا سامان کر سکوں۔ دیکھو میرے گھر کے اندر ایک تہخانہ بھی ہے جو میرے آباء و اجداد کے وقت کا ہے، میں نے اس مکان کو گرا کر بنایا تھا، اس بنا پر اس تہخانے کا کسی کو علم نہیں، اس لیے کہ میں نے یہی کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنے گھر کو چونکہ نئے سرے سے بنایا ہے لہٰذا اب تہخانہ نہیں رکھا۔ میں سمجھتا ہوں اس تہخانے میں تم محفوظ رہ سکتی ہو۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم ساری زندگی بھی یہاں رہنا چاہو تو بیٹی میں تمہیں خوش آمدید کہوں گا، میں جانوں گا میری ایک نہیں 2 بیٹیاں ہیں، اور اگر تم یہاں سے نکل کر کہیں جانا چاہو تب بھی مجھے بتا دو تاکہ میں وہاں تک تمہیں پہنچانے کا کوئی بندوبست اور اہتمام کر سکوں۔ جواب میں سبتا بیچاری اداس اور افسردہ ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی، محترم ابن شاہزان، میں اپنی پھوپھی کے بیٹے زین الدین کے مسکن میں جانا پسند کروں گی، اس کے علاوہ میں کہیں محفوظ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی وہاں کے علاوہ میری عزت آبرو محفوظ رہ سکتی ہے۔ اس پر اسماعیل بن شاہزان کہنے لگا، میری بچی اگر ایسا ہے تو اب تو فکر مند اور پریشان نہ ہو، پہلے کھانا کھا پھر میری بیوی اور بیٹی کے ساتھ آرام کر۔ پہلی بات یہ کہ چند دن تک تو تم بستی سے نہیں نکل سکتی، اس لیے کہ یوکاس کے آدمی شکاری کتوں کی طرح ان علاقوں کا احاطہ کیے رہیں گے۔ ہاں جیسا کہ میں نے پہلے تم سے کہا ہے، کبھی کبھی نجم الدین الغازی اور زین الدین کے مسلح جوان گروہ در گروہ ان بستیوں کا چکر لگاتے ہیں، وہ گھڑ سوار ہوتے ہیں اور کافی دستے ہوتے ہیں۔ اس بار جب کبھی بھی وہ اس بستی کی طرف آئے تو میں ان سے تمہارا تعارف کرواؤں گا، اور جب انہیں یہ خبر ہوگی کہ تم ان کے امیر زین الدین کے ماموں کی بیٹی ہو تو وہ تمہاری قدر تمہاری عزت کریں گے اور تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے اپنے ساتھ اپنے مسکن میں لے جائیں گے۔ بیٹی اب تم پریشان نہ ہو سکتا ہے یوکاس کے آدمی اس بستی کا رخ کریں اور جگہ جگہ بلکہ ہر گھر سے تمہارے متعلق پوچھتے پھریں، لہٰذا جب کبھی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوگی میری بیٹی تمر تمہیں تہ خانے میں لے جایا کرے گی اور خود باہر آ جایا کرے گی تاکہ سب کو پتا ہو کہ ہم گھر کے 3 ہی افراد ہیں اور 3 ہی گھر پر موجود ہیں۔ تہ خانہ خفیہ جگہ ہے بلکہ محفوظ اور آرام دہ بھی ہے۔ میری بیٹی میں جانتا ہوں تو بڑی مشکلات میں گھر کر ادھر بھاگی ہے، اب اس گھر میں تو سکون سے رہ، تاہم احتیاط کی خاطر جب بھی گھر کے دروازے پر دستک ہو تو تہ خانے میں چلی جایا کرنا، پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد میری بیٹی تمر تمہیں تہ خانے کی جگہ بتا دے گی، اس کے اندر جانے اور اسے بند کرنے کے طریقہ کار سے بھی تمہیں آگاہ کر دے گی۔ اب آؤ سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔
اسماعیل بن شاہزان کی اس گفتگو اور اس کی بیوی حمزان اور بیٹی تمر کے سلوک سے سبتا نہ صرف مطمئن بلکہ خوش ہو گئی تھی۔ پھر سب بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اسی دوران نجم الدین الغازی اور زین الدین کے مسکن میں یہ حادثہ پیش آیا کہ نجم الدین کا بھائی چند روز بیمار رہنے کے بعد اس عالم فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گیا۔ اس کے مرنے کا نجم الدین الغازی کو بے حد دکھ اور غم ہوا تھا اور وہ بیچارہ خود تیز بخار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایک روز جب کہ زین الدین اور دونوں عرب سالار فضل بن اسحاق اور عدنان بن ہاشم اور کچھ دوسرے سالار نجم الدین الغازی کے پاس بیٹھے تھے کہ نجم الدین الغازی اور زین الدین نے جو اپنے اطراف میں اپنے مخبر اور طلایہ گر پھیلا رکھے تھے، ان میں سے چند اس کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئے جس کمرے میں وہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نجم الدین الغازی اور سکمان کی رہائش گاہ تھی۔ چنانچہ انہیں دیکھ کر نجم الدین الغازی کسی قدر فکر مند ہو گیا تھا۔ انہیں مخاطب کر کے کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ زین الدین نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کے لیے کہا۔ جب وہ اندر آئے تب زین الدین نے انہیں مخاطب کیا، عزیز ساتھیو، اگر تم کوئی خبر رکھتے ہو تو کہو کیا معاملہ ہے؟ اس پر ان میں سے ایک اپنے ساتھیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر، ہمارے پاس ایک بری خبر ہے، اور یہ کہ کاؤنٹ آف سینٹ پال اور کاؤنٹ آف گرے ہم سے اپنے گزشتہ ناکامیوں کا انتقام لینے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر چکے ہیں، اور آنے والی شب کے پچھلے حصے میں وہ اپنے علاقوں سے نکل کر ہمارا رخ کریں گے۔ اس بار یورپ اور یروشلم سے آنے والے بڑے چھوٹے سب نائٹ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان علاقوں میں نائٹوں کا سربراہ یوکاس بذات خود اس لشکر میں شامل ہوگا۔ انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے اس مسکن کو تباہ کر کے اس پر قبضہ کریں گے، بلکہ شیزر شہر اور اس کے قلعے پر بھی اپنی گرفت کریں گے، جسے ناقابل تذکیر خیال کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر نجم الدین الغازی جو بخار اور بیماری کے باعث کافی لاغر ہو چکا تھا، عجیب سے انداز میں زین الدین کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ زین الدین کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر نجم الدین کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، امیر، آپ اپنی جگہ پرسکون انداز میں لیٹے رہیں، آپ کو پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آنے والی شب کے ختم ہونے سے پہلے مسکن سے نکلوں گا اور اپنے مسکن سے دور کاؤنٹ آف سینٹ پال اور کاؤنٹ آف گرے کے لشکر سے نپٹوں گا۔ آپ بے فکر رہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ خداوند قدوس ہماری مدد اور حمایت کرے گا، اور اس کی مدد اور اعانت ہی کے سہارے ہم دشمن کو تباہ کن شکست دینے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کو لشکر میں شامل ہونے کا دکھ اور غم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سخت اور تیز بخار میں مبتلا ہیں، کمزور اور لاغر بھی ہو چکے ہیں، اور پھر یہ بھی سوچیں کہ اس وقت میرے ساتھ فضل بن اسحاق اور عدنان جیسے منجے ہوئے اور صاحب ہنر سالار ہیں، اور یہ دشمن کے خلاف اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگانے کا بھی ہنر خوب جانتے ہیں۔ امیر، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کاؤنٹ آف سینٹ پال اور کاؤنٹ آف گرے دونوں کے دامن میں پہلے کی طرح شکست کی بدنامیوں کے داغ ڈال دیے جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد زین الدین رک گیا۔ اس کے ان الفاظ پر جہاں دونوں عرب سالار فضل بن اسحاق عدنان بن ہاشم کی چھاتیاں تن گئی تھیں، وہاں وہ فخری انداز میں زین الدین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نجم الدین الغازی کے چہرے پر بھی ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا، یہاں تک کہ زین الدین نے آنے والے مخبروں کو مخاطب کیا، میرے عزیز ساتھیوں، پہلے یہ کہو کہ دشمن کا جو لشکر آنے والی شب کے پچھلے حصے میں ہماری طرف پیش قدمی کرے گا، کیا اس میں کاؤنٹ آف سینٹ پال اور کاؤنٹ آف گرے دونوں بنفس نفی شامل ہوں گے؟ اس پر جو مخبر پہلے مخاطب ہوا تھا وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، کاؤنٹ آف سینٹ پال اور کاؤنٹ آف گرے اس لشکر میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس لشکر کی کمانداری ان دونوں کے سپہ سالار رینارڈس اور ایسٹس کے ہاتھوں میں ہوگی، جو اس سے پہلے کئی بار ہمارے ہاتھوں پٹ چکے ہیں۔ اس بار ان کے ساتھ تیسرا لشکر نائٹوں کا ہوگا، جس کی سرکردگی اور جس کی کمانڈری نائٹوں کا سربراہ یوکاس کرے گا۔ زین الدین نے ان آنے والے مخبروں کا شکریہ ادا کیا، جس پر وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ اس کے بعد زین الدین نے وہاں جمع ہونے والے فضل بن اسحاق اور عدنان بن ہاشم کے علاوہ دیگر چھوٹے بڑے سالاروں کو کچھ ہدایات دیں کہ اس کی اور فضل بن اسحاق اور عدنان بن ہاشم کی روانگی کے بعد وہ کس طرح اپنے مسکن کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد کچھ دیر خاموش رہ کر زین الدین نے باری باری دونوں عرب سالاروں فضل بن اسحاق اور عدنان بن ہاشم کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، تمہاری آمد کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ہم دشمن سے ٹکرانے لگے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم میرا بھرپور ساتھ دو گے، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو خداوند قدوس کی مدد اور اعانت سے پہلے کی طرح ہم دشمن کو نہ صرف پسپا کریں گے، بلکہ ان کے مقدر میں بدترین اور بدنما شکست کی تقدیریں بھی لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں ابھی تھوڑی دیر تک شیزر کے حاکم کو بھی اپنی اور تم دونوں کی روانگی سے آگاہ کرتا ہوں، تاکہ ہماری غیر موجودگی میں وہ محتاط رہے۔ اس موقع پر عرب سالار عدنان بن ہاشم نے اپنے ساتھی فضل بن اسحاق پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں دونوں میں کوئی صلاح مشورہ ہوا، اور اس کے بعد بڑے پرجوش انداز میں عدنان بن ہاشم زین الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بے دینی اور ظلم کے اس طوفان کے سامنے اپنی ملت کے وقار اور مضبوط اور مستحکم برج بن کر دشمن کے سامنے آئیں گے۔
اور وقت کی آنکھ دیکھے گی کہ ہم اپنی کارگزاری سے خون کی ندیوں کی طرح اٹھتے شجاع اور جواں مردی کے بغولوں کی طرح دشمن پر حملہ آور ہوں گے۔ ان کے جذبوں میں دکھ کے بوجھ، ان کی نبض میں خونی مد و جزر، ان کے ہونٹوں پر بنجر زمین کے سیم و تھور، ان کی آنکھوں میں آتشی انگارے بھر کر رکھ دیں گے۔ امیر، ہم آپ کو میدان جنگ میں اپنی جرت اور دل افروزی سے مایوس نہیں کریں گے۔ جس طرح چھوٹے بغولے معمولی جز سے اٹھ کر کل میں سماتے ہوئے آندھیوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اس طرح میں اور فضل بن اسحاق بھی آپ کے ساتھ مل کر خداوند قدوس نے چاہا تو ہلاکتوں کے پیش رو بننے والے ان دشمنوں کو موت کی اترائی میں پھینک دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عدنان بن ہاشم کی اس گفتگو سے زین الدین اور باقی سارے سالار بھی خوش ہو گئے تھے۔ پھر زین الدین نجم الدین الغازی سے اجازت لے کر اپنی جگہ سے اٹھا اور باقی سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب اٹھو، اپنی تیاریوں کو آخری شکل دیتے ہیں، اس لیے کہ آنے والی شب کے پچھلے حصے میں اپنے لشکر کے ساتھ ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی نجم الدین کے پاس مسکن کا ایک طبیب اور چند دوسرے آدمی بیٹھے رہے، باقی سب چھوٹے بڑے سالار اٹھ کر باہر نکل گئے تھے۔ زین الدین جب اپنی رہائش گاہ میں داخل ہوا تو وہاں مغنی احمد بن قاسم، اس کا بھتیجا، بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ زین الدین کو دیکھتے ہی بدر الدین بھاگ کر آگے بڑھا اور زین الدین سے لپٹ گیا۔ اس کا ہاتھ تھامے زین الدین آگے بڑھ کر مغنی احمد بن قاسم کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر احمد بن قاسم زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، آج اس بدر الدین نے مجھے بھی اداس اور افسردہ کر دیا ہے۔ اس پر زین الدین نے پہلے ایک گہری نگاہ اپنے پہلو میں بیٹھے بدر الدین پر ڈالی، پھر احمد بن قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا ہوا؟ کیا اس نے اپنی گفتگو کے دوران آپ کی دل شکنی کی؟ یہ ایسا ہے تو نہیں؟ پھر احمد بن قاسم نے اس کی بات فوراً کاٹ دی اور کہنے لگا، زین الدین میرے بیٹے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ آج یہ اچانک میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا کہ جس طرح میرے مسحری اور بستر کی بجائے زمین پر سوتے ہیں، اس طرح آئندہ میں بھی زمین پر رات بسر کیا کروں گا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ کیا یہ بات ایک بھتیجے کے لیے شرمناک نہیں ہے کہ اس کا چچا زمین پر سوئے اور وہ مسحری پر پڑا رہے؟ بس میرے بیٹے، تمہاری آمد پر ہم اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم ابھی چھوٹے بچے ہو، جب بڑے ہوگے تو پھر کوئی فیصلہ کرنا، اس عمر میں کوئی بھی فیصلہ اپنے کی مرضی کے بغیر مت کرنا۔ اس پر زین الدین نے غور سے بدر الدین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے بیٹے، تو اس موضوع پر نہ سوچا کر، تیرا ابھی زندہ ہے، تجھے زمین پر سونے کی کیا ضرورت ہے؟ عنقریب میں بھی اپنے خاندان کے دشمنوں سے انتقام لینے کے بعد تمہاری طرح مزاری پر بھی شب بسری کیا کروں گا۔ زین الدین کے ان الفاظ سے بدر الدین مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر احمد بن قاسم کے کہنے پر زین الدین نے نجم الدین الغازی کے کمرے میں ہونے والی ساری گفتگو سے اسے آگاہ کر دیا تھا۔ اس پر احمد بن قاسم متفکر لہجے میں کہنے لگا، تو اس کا مطلب ہے بیٹے، آنے والی شب کے پچھلے حصے میں تم اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کرو گے؟ اس پر زین الدین اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، احمد بن قاسم، تمہارا کہنا درست ہے، آنے والی شب کے پچھلے حصے میں میں، فضل بن اسحاق اور عدنان بن ہاشم ایک لشکر لے کر دشمن کی طرف کوچ کریں گے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر زین الدین دوسرے کمرے کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ اچانک بیرونی دروازے سے حسین اور خوبصورت شہزادی 48 مکان میں داخل ہوئی تھی۔ سیدھی اس کمرے کی طرف گئی جہاں اس وقت زین الدین، احمد بن قاسم اور بدر الدین بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر وہ زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر، میں نے سنا ہے آنے والی شب کے پچھلے حصے میں آپ ایک لشکر لے کر کاؤنٹ آف سینٹ پال اور کاؤنٹ آف گرے کے لشکر کا سامنا کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اس موقع پر آپ سے میری ایک التماس ہے۔ کیسے التماس؟ غور سے 48 کی طرف دیکھتے ہوئے زین الدین نے پوچھ لیا تھا، یہاں تک کہ 48 بول اٹھی، امیر، میری خواہش ہے کہ آج شام کے کھانے کا اہتمام آپ تینوں کے لیے میری طرف سے ہو۔ اس کے لیے میں نے اپنے بابا قاضی ابو سعید سے بھی بات کر لی ہے، اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ آج شام کا کھانا آپ میرے اور قاضی ابو سعید کی رہائش گاہ پر کھائیں گے۔ اس پر زین الدین غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، 48، تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، میں نے تمہیں پیشکش کی تھی کہ تمہارا کھانا لشکر کی طرف سے تیار ہو کر آیا کرے گا، لیکن تم نے اس پر اصرار کیا تھا کہ تم اپنے اور قاضی ابو سعید کے کھانے اور دوسری ضروریات کے اخراجات خود برداشت کرو گی، لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ تم پر بوجھ ہوگا۔ اس پر مسکراتے ہوئے 48 کہنے لگی، امیر، آپ اس بوجھ کا کوئی فکر نہ کریں، جس وقت اسلام سے محبت رکھتے ہوئے میں اپنے گھر سے بھاگی تھی تو میں خالی ہاتھ نہیں نکلی تھی، اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر نکلی تھی، اور وہ سرمایہ ابھی تک میرے پاس ہے اور محفوظ ہے۔ امیر، اس سرمایہ میں سے تو میں، یہاں تک کہتے ہوئے شہزادی 48 کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ احمد بن قاسم زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے مان جاؤ، انکار مت کرنا، اس طرح 48 کی دل شکنی ہوگی۔ احمد بن قاسم کے ان الفاظ پر 48 بھی خوش ہو گئی تھی، یہاں تک کہ زین الدین کہنے لگا، 48 جیسا تم چاہتی ہو ایسا ہی ہوگا، اس وقت تو میں اپنے کوچ کی تیاری کرنے لگا ہوں۔
اس پر فوراً 48 بڑی عقیدت اور ارادت مندی میں کہنے لگے، میری ایک اور گزارش بھی ہے، آپ اپنی کوئی تیاری نہیں کریں گے؟ شام کا کھانا کھانے کے بعد جب آپ واپس اپنی رہائش گاہ میں آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ آؤں گی، آپ کی تیاری خود کروں گی۔ میں اگر جنگوں میں حصہ نہیں لے سکتی تو ایک مجاہد 1 سالار کی تیاری کر کے ہی اپنے لیے سعادت تو حاصل کر سکتی ہوں۔ 48 کے ان الفاظ پر کیونکہ زین الدین خاموش رہا تھا لہٰذا اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے 48 وہاں سے چلی گئی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد 48 جب زین الدین، احمد بن قاسم اور بدر الدین کو بلانے کے لیے ان کے مکان میں داخل ہوئی تو اس کمرے کے باہر اچانک وہ رک گئی، جو کمرہ دیوان خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس لیے کہ کمرے کے اندر ایک انتہائی غمگین لہجے میں احمد بن قاسم بربط بجا رہا تھا اور ساتھ ہی وہ گا بھی رہا تھا، لہٰذا 48 اس کمرے کے باہر رک گئی۔ جو نغمہ احمد بن قاسم گا رہا تھا اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا، میں نے اپنی ملت کے چھوٹے بڑے حکمرانوں کو پکارا اور کہا، آؤ حریت کے چراغوں میں روشنی ڈالیں، بے نشان راستوں پر شجاعت کے سنگ میل کھڑے کریں، لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا اور ناشاد اور سوگدار ساعتوں اور حواس کی پراگندگی سی خاموشی نے میرا استقبال کیا۔ میں نے چھوٹے بڑے کئی حکمرانوں کو آواز دی کہ آؤ بے ضمیری کے خواب دیکھنے والوں، دستار فضیلت گرانے والوں، وحشت اور موت کی کرب خیزی طاری کرنے والوں کے خلاف حرکت میں آئے، لیکن جواب میں مجھے اضطراب اور بیزاری کے اثرات، دشت در دشت بھٹکتی اداس رتوں کی زردیوں کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر میں نے اپنی قوم کے جنگجو فرزند کو پکارا، میں نے کہا، ملت مسلمہ کے پاسبانوں، میری قوم کے نگہداروں، آؤ شہروں کو عریا کرنے والوں، قضا کے زندان کھڑے کرنے والوں کے خلاف ہمت مردانہ، جرت رندانہ، ویران گزرگاہوں کی تشنگی بن کر اپنے دشمنوں کو زیر کریں۔ میں نے کہا، آؤ پھولوں کو ترستی ٹہنیوں کو شاداب کریں، درد و فرقت کے پیوند اتار پھینکے، کانٹوں کے خونی حصار، غموں کے طوفانوں کو مرغزاروں کی طرح آباد کریں۔ میں نے چیخ چلا کر اپنی قوم کے فرزندوں کو پکارا اور کہا، آؤ دھوکہ دینے والوں، ظلم اور قہر برسانے والوں کے خلاف اپنی جرت اور ہمت سمیٹ کر حرکت میں آئے، اپنے ٹوٹے بوسیدہ آنگنوں، اپنے کہنہ زنگ آلود سفینوں کو پھر سے استوار کریں۔ میں نے کہا، یادوں کے سوکھے اشجار کو سرسبزی عطا کریں، صدیوں کے سربستہ رازوں کو عیاں کر دیں، محشر صحرا موت کے سایوں کے کوہسار بن کر لا یغلب تحریک اور فتح مندی کا نعرہ بن کر اپنے دشمن کو اپنے سامنے زیر کرتے چلے جائیں۔ میں نے کہا، میری پکار کا جواب دو کہ ہم سب مل کر قلب کی قساوت، ذہن کی شقاوت سننے والوں، ظلم سے زمین بھرنے والوں کے خلاف انتقام کی بھڑکتی جوالا مخی کی طرح حرکت میں آ جائیں۔ میں نے اپنی قوم کے فرزند کو پکارا اور کہا، انصاف کے راستوں کو مشعل بردار فرزندوں، آؤ دار پر چڑھ کر تکبیریں ادا کرنے کی رسم ادا کریں، ابھرتی آندھیوں میں چراغ روشن کرنے کے ہنر کا مظاہرہ کریں۔ میں نے پکار کر کہا، میرے نجیب و شجاع عزیزوں، میرے فتین اور ذہین ساتھیوں، آؤ اپنی ملت کے مقاصد کا سورج، اپنی قوم کے حوصلوں کا مہتاب بن کر، مستقبل کی روشنی، نیکی اور خیر کے مغنی بن کر جبر کے دیوتاؤں کو اپنے پاؤں تلے کچل مسل کر رکھ دیں۔ میں نے جب اپنی ملت کے نقیبوں، مجاہدوں کو پکار کر کہا کہ آؤ شجاعت کی سوچوں سے ظلم کی سرگوشیوں کو دفن کر دیں، تب مجھے چاروں طرف سے لبیک کی آواز سنائی دی۔ میری قوم کے فرزند نے مجھے جواب دیا کہ نعرہ مارو کہ دشمن کے دلوں پر سر کے دورے طاری کر دیں، اس کی ہڈیوں میں بے قراری پھیلا کر رکھ دیں۔ مجھے جواب ملا کہ آؤ سرفروشوں کی زری جدوجہد بن کر موت کے آنچلوں کو جھیر جھیر کر دیں، زیست کے بھٹکے شور کی طرح ملت کے دشمنوں کو مار بھگائیں۔ ان کی اس پکار کے جواب میں میرے بوڑھے جذبات جوانی کی شدت میں تبدیل ہو گئے۔ میں نے چیخ چیخ کر اور پکار کر انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سر عظیم مجاہدوں، آؤ بدی کی دھول اڑانے والوں کے خلاف زریں داستانیں رقم کریں، تقدس کے پاسبانوں، ہمت مردانہ کے جوہر سے لیس ہو کر غلامی کو آزادی میں تبدیل کر دیں۔ میں نے انہیں پکار کر کہا کہ اے آفاق اسرار کے رازدانوں، آؤ بکھری پتیوں کو پھولوں میں تبدیل کریں۔ میں نے شفقت بھری آواز میں انہیں اپنی طرف بلایا، کہا، میری ملت کے تقدیس کے پاسبانوں، آؤ سب مل کر بدی کے ویرانوں کو نیکی کے گلستانوں میں بدل دیں، قافلوں کے خضر راہ بن کر ملت کے ناموس کی پاسبانی کریں، اپنی ملت کے مقاصد اور اپنی قوم کی چاندنی راتوں، چہکتی آرزوؤں، اس کی جسامت کی زیبائی، اس کے خطوط کی ضیاء خیزی، اس کی خوشبوؤں کی زرخیزی اور اس کے جذبوں کی جذب بھری شدت کو پھر سے تر و تازہ اور پرکشش بنا کر رکھ دیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد مغنی احمد بن قاسم دم لینے کے لیے رکا تھا۔
साथ ही उसकी आवाज किसी कदर हिचकियां और सिसकियां भी बन गई थी। रो रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे थे और 48 ने जब अंदर झांका तो वो बेचारी कट कर रह गई थी, इसलिए कि अहमद बिन कासिम के सामने बैठे ज़ैनुद्दीन और बदरुद्दीन की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। ये सूरत हाल 48 के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। बेचारी रोती थी, साथ ही उसे थोड़ा सा खटका भी हो गया था, जिस पर अहमद बिन कासिम चौंक उठा। बरबत बचाना उसने बंद कर दिया, फिर हल्की सी आवाज में कहने लगा, कौन है? 48 फौरन अपनी आंखें साफ करते हुए कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, बाबा मैं 48 हूँ, खाना तैयार है, मैं आप तीनों को बुलाने के लिए आई हूँ। कमरे में जलती मशल की रोशनी में अहमद बिन कासिम ने गौर से 48 की तरफ देखा, फिर कपकपाती दुख भरी आवाज में कहने लगा, 48 मेरी बेटी तू रोती रही है, तेरा चेहरा तेरे गाल आंसुओं से भीगे हुए हैं। अहमद बिन कासिम के उन हमदर्दी भरे अल्फाज पर 48 बेचारी अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर हिचकियों और सिसकियों में जोर जोर से रोने लग गई थी। उसकी हालत देखते हुए ज़ैनुद्दीन और बदरुद्दीन और अहमद बिन कासिम परेशान हो गए थे। यहाँ तक कि अहमद बिन कासिम ने फिर पूछा, मेरी बेटी क्या हुआ, तू क्यों रोती है? क्या तुझे कोई दुख है, कोई गम है? इस पर 48 ने अपने चेहरे से अपने दोनों हाथ हटाए, फिर रोती दुख भरी आवाज में कहने लगी, मुझे भी वही दुख और गम है जिस दुख और गम ने आप तीनों को रुला दिया। मैं दरवाजे से बाहर खड़ी होकर आपका पूरा नगमा सुन चुकी हूँ। मैं उस कैफियत को भी देख चुकी हूँ जिस कैफियत के तहत मोहतरम ज़ैनुद्दीन, आप और बदरुद्दीन रो रहे थे। क्या ये कैफियत मुझे भी रुलाने के लिए काफी नहीं है? अहमद बिन कासिम अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, 48 के सर पर हाथ रखा, फिर जलते से लहजे में कहने लगा, मेरी बच्ची, तूने जो अल्फाज अदा किए हैं काश मेरे बस में होता, मैं उन अल्फाज को सुनहरी हरूफ में लिखता। मेरी बच्ची, तूने हमारे साथ जिस हमदर्दी, जिस अपनायत का रवैया रखा है। यहाँ तक कहते कहते अहमद बिन कासिम को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि 48 बोल उठी, कहने लगी, अब मैं आपके मुआशरे की एक इकाई और आपकी तहजीब व तमद्दुन का एक हिस्सा हूँ। जो दुख और गम आप तीनों को रुला सकता है वो मुझे भी आंसू बहाने पर मजबूर कर सकता है। उसके साथ ही एक बार फिर 48 ने अपने खूबसूरत सुर्ख गालों पर बहते आंसुओं को सर पर बंधे रुमाल से साफ किया और इस बार टूटती कपकपाती आवाज में उसने ज़ैनुद्दीन की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, अमीर मैं खाना तैयार करके आई हूँ, अब उठें चलकर खाना खाएं। ज़ैनुद्दीन मुंह से कुछ ना बोला, ना ही कोई जवाब दिया, अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी तरफ देखते हुए बदरुद्दीन भी खड़ा हो गया, फिर तीनों 48 के साथ हो लिए थे। 48 उन तीनों को अपनी रिहाइशगाह में उस कमरे में ले गई जहां पहले से काजी अबू सईद बैठे हुए थे। फर्श पर चटाई बिछा दी गई थी। फिर जब 48 खाना चुनने लगी तब बदरुद्दीन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। आगे बढ़कर उसने 48 का बाजू थाम लिया, कहने लगा, मैं आपको अकेले काम नहीं करने दूंगा, मैं आपके साथ बर्तन लगाता हूँ, फिर इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। बदरुद्दीन के अल्फाज पर 48 ऐसी खुश हुई कि झुककर उसने उसकी पेशानी चूम ली। फिर 48 और बदरुद्दीन ने खाने के बर्तन वहां लगाए। उसके बाद इंतहाई खामोशी में सब बैठकर खाना खाने लगे थे। फिर रात के पिछले हिस्से में ज़ैनुद्दीन दोनों अरब सलारों फजल बिन इसहाक और अदनान बिन हाशिम के साथ अपने लश्कर को लेकर दुश्मन की राह रोकने के लिए अपने मस्कन से निकल गया था। जिस रोज ज़ैनुद्दीन अपने लश्कर के साथ अपने मस्कन से निकला था, उसी रोज बूढ़ा इस्माइल बिन शाहजान भागता हुआ अपने घर में दाखिल हुआ। सामने वाले कमरे में उसकी बीवी हमजान और बेटी तमर बैठी हुई थी। अपनी बेटी तमर की तरफ देखते हुए जल्दी जल्दी इस्माइल बिन शाहजान कहने लगा, बेटी सप्ता कहाँ है? इस पर तमर कहने लगी, वो साथ वाले कमरे में है। जवाब में इस्माइल बिन शाहजान कुछ कहना ही चाहता था कि दूसरे कमरे से सप्ता निकल कर वहां आ गई। उसे देखते ही इस्माइल बिन शाहजान बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, बेटी फिलफोर तैयार हो जाओ। अमीर ज़ैनुद्दीन के मस्कन के कुछ मुसल्ला जवान जो कभी कभी इन बस्तियों का चक्कर लगाते हैं वो हमारी बस्ती की तरफ आए हैं। मैं उनसे मिलकर आ रहा हूं और उन पर अयां कर चुका हूं कि अमीर ज़ैनुद्दीन की एक मामूजात बेटी ने इन हालात के तहत इस बस्ती में पनाह ले रखी है, लिहाजा इसे अपने साथ अमीर ज़ैनुद्दीन के मस्कन की तरफ ले जाएं। वो मस्कन की तरफ जाते जाते रुक गए हैं, बाहर खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेटी जल्दी करो, तुम उनके साथ बाहिफाजत ज़ैनुद्दीन के मस्कन में पहुंच सकती हो। इस्माइल बिन शाहजान के उन अल्फाज पर सप्ता की खुशी की कोई इंतहा न थी। जल्दी जल्दी वो हमजान और तमर से गले मिली, दोनों माँ बेटी का शुक्रिया अदा किया, दोबारा मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। उसके बाद वो इस्माइल बिन शाहजान के साथ उसके हाथ से निकल गई थी। बस्ती के बाहर कुछ मुसल्ला जवान घोड़ों पर खड़े मुंतजिर थे और एक घोड़ा उन्होंने खाली करके तैयार रखा हुआ था। उसके करीब जाकर इस्माइल बिन शाहजान रुक गया। सप्ता ने अपना चेहरा ढांपा हुआ था। उसकी तरफ इशारा करते हुए उन लश्करियों के सालार को मुखातिब करके इस्माइल बिन शाहजान कहने लगा, ये बच्ची अमीर ज़ैनुद्दीन के मामू की बेटी है और अमीर के पास जाना चाहती है। इस पर वो सालार अपने घोड़े पर से उतर गया। एहतरामन जो घोड़ा खाली खड़ा था उसकी बाग पकड़कर खड़ा हो गया और सप्ता को मुखातिब करके कहने लगा, खातूने मोहतरम, आप घोड़े पर बैठे फिर यहाँ से कूच करें।
सप्ता आगे बढ़कर घोड़े पर बैठ गई। उस कमांडर ने घोड़े की बाग सप्ता को थमा दी। उसके बाद सप्ता बड़े पुरसकून अंदाज में उस मुसल्ला दस्ते के साथ जैनुद्दीन के मस्कन का रुख कर रही थी। वो मुसल्ला जवान सप्ता को लेकर नजमुद्दीन अलगाजी और जैनुद्दीन के मस्कन में दाखिल हुए थे। मस्कन में दाखिल होने के बाद बाकी सारे मुसल्ला जवान तो एक तरफ चले गए, जबकि उनमें से एक सप्ता को मुखातिब करके कहने लगा, खातून आप मेरे साथ आएं। अपने घोड़े को एड़ लगाती हुई सप्ता चुपचाप उसके साथ होली थी। एक मकान के सामने उस शख्स ने अपने घोड़े की बागें खींचते हुए उसे रोक लिया। फिर सप्ता की तरफ देखते हुए कहने लगा, खातून आप घोड़े से उतरकर ये सामने वाले मकान की तरफ चली जाएं। इस मकान के अंदर आपको अपने अजीजों अकारिब भी नजर आएंगे। सप्ता आहिस्ता आहिस्ता घोड़े से उतरी। इतनी देर तक घोड़े पर सवार वो नौजवान उस घोड़े की बाग पकड़कर एक तरफ हो लिया। सप्ता उसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वो वहां से हट गया था। इस पर सप्ता आगे बढ़ी। उस मकान के दरवाजे के करीब जाकर उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी थी। पहली दस्तक पर जब कोई रद्द अमल ना हुआ, तब उसने दूसरी दस्तक दी। इस पर अंदर से आवाज आई, दरवाजे को जंजीर नहीं लगी हुई, खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। चुनाचे हिचकिचाने के अंदाज में सप्ता दरवाजा खोलकर जब अंदर दाखिल हुई तो दंग रह गई, इसलिए कि उस मकान के सहन में उसकी माँ मैकल खड़ी थी और मैकल के साथ उसका हाथ थामे बदरुद्दीन खड़ा था। अपनी माँ को वहां देखते हुए सप्ता की खुशी की कोई इंतहा न थी। भागकर आगे बढ़ी और माँ से लिपटकर धारों धार रोने लगी थी। मैकल भी उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए रोने लगी थी। करीब ही बदरुद्दीन उदास और अफसुर्दा खड़ा था। मैकल से मिलने के बाद सप्ता बैठ गई। बदरुद्दीन का हाथ पकड़ा, चाहती थी कि उसे गले लगाकर उससे प्यार करे, कि बदरुद्दीन उससे अपना हाथ छुड़ाकर बेपनाह गुस्से और गजबनाकी का इजहार करते हुए मकान से बाहर भाग गया था। सप्ता एक अफसुर्दा और हसरत भरी निगाह उस पर डालते हुए देखती रह गई थी, यहाँ तक कि मैकल आगे बढ़ी, उसका हाथ पकड़कर उठाया और उस मकान के कमरे में उसे ले गई। दोनों माँ बेटी नशिस्तों पर बैठ गईं। फिर मैकल को मुखातिब करते हुए सप्ता कहने लगी, अम्मी आप यहाँ कैसे पहुंच गई? जवाब में मैकल रो दी और सप्ता को मुखातिब करके कहने लगी, बेटी तेरे जाने के थोड़ी देर बाद यह अफवाह फैल गई कि सप्ता कलीसा से भाग गई है। चुनाचे नाइटों के सरबराह योकास के कुछ मुसल्ला जवान हमारे घर में दाखिल हुए। उन्होंने तेरे बाप और दोनों भाइयों को मारना पीटना शुरू कर दिया। इस सूरत हाल को देखते हुए मैं बाएं तरफ वाले कमरे में छुप कर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद योकास भी वहां आ गया और योकास के हुक्म पर तेरे बाप और दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। मेरी बेटी जब ऐसा हुआ तो मुझ पर खौफ तारी हो गया। मेरी खुशकिस्मती कि उस वक्त अस्तबल के अंदर हमारा एक घोड़ा बंधा हुआ था, उस पर मैंने जीन डाली। घर के अंदर जिस कदर असासा और कीमती अशिया थी वो मैंने खुरजीन में डाली और जब सूरज गरूब हो गया तो घोड़े पर सवार होकर निकली। अंधाधुंध सरपट उसे दौड़ाती रही और यहाँ जैनुद्दीन के मस्कन में पहुंच गई। जैनुद्दीन ने शानदार अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया। मुझे वो इज्जत वो मकाम दिया जो एक बेटा अपनी माँ को देता है और रहने को ये मकान दिया है। अब मैं यहाँ बाइज्जत और महफूज दिन गुजार रही थी कि तुम आ गई हो। बेटी अब तुम कहो तुम पर क्या बीती। अपने बाप और अपने भाइयों के मरने की खबर सुनकर सप्ता कुछ देर रोती रही। आखिर मैकल के कहने पर संभली। उसके बाद कलीसा में और वहां से भागने के बाद जो कुछ उस पर बीती थी वो तफसील के साथ उसने अपनी माँ मैकल से कह दी थी। सप्ता जब खामोश हुई तब दुख भरे अंदाज में मैकल कहने लगी, इन कलीसा वालों और बड़े पादरी ने हमारा घर उजाड़ कर रख दिया है। मैं पहले इन लोगों की बड़ी अकीदतमंद थी, लेकिन अब ऐसे सब लोग मेरी निगाहों से गिर चुके हैं। बेटी शायद तुम्हारे लिए खबर नहीं हो कि यहाँ आने के बाद मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। यहाँ के लोगों का सलूक मेरे साथ बड़ा उम्दा, बड़ा अच्छा है। जैनुद्दीन अगर हर रोज नहीं तो वक्फे से और गाहे बगाहे मेरा अहवाल जानने के लिए जरूर आता है। उसने खासी बड़ी रकम भी मुझे देना चाहिए, मगर मैंने उससे कहा कि बेटे माल की सूरत में मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उस वक्त मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन यहाँ रहते हुए मैं यहाँ के लोगों से मुतासिर हुई। इनके अखलाक, इनके आदाब ने मुझ पर गहरा असर किया, लिहाजा मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। और अब मैं सोचती हूँ कि जो जमा पूंजी मैं अपने घर से अपने साथ लेकर आई हूँ उसमें से एक हिस्सा मैं अपने बेटे जैनुद्दीन के हवाले कर दूंगी, इसलिए कि लश्करियों को उस्तवार करने और नए लश्करी भर्ती करके उनकी तरबियत का काम सर अंजाम देने के लिए उसे और इस मस्कन के अमीर नजमुद्दीन अलगाजी को जरूरत रहती है। मैकल जब खामोश हुई तब सप्ता कुछ देर गहरी सोचों में डूबी रही। आखिर अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहने लगी, अम्मा मैंने माजी में जैनुद्दीन से अच्छा सलूक नहीं किया था, उनके अपने यहाँ आने जाने को नापसंद किया था। फिर जब उनके लिए मेरा रिश्ता मांगा गया तो अम्मा मैंने इनकार कर दिया था। उस वक्त मेरे ख्यालात कुछ और थे। अम्मा अब अगर मैं उनसे माफी मांगूं और मैं उनकी जिंदगी की साथी बनना चाहूं तो क्या वो उसे कबूल कर लेंगे? उस मौके पर तल्ख सी मुस्कुराहट मैकल के चेहरे पर नमूदार हुई और कहने लगी, बेटी तुम्हारे इस सवाल का जवाब जैनुद्दीन दे सकता है, मैं उसके जज्बात से आगाह नहीं हूँ। तुम्हारे मुतालिक उसके अब क्या ख्यालात है मैं उससे भी बेखबर हूँ। वैसे भी यहाँ आने के बाद मैंने देखा वो बुझा बुझा रहता है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता।
ज़रूरत के अलावा गुफ्तगू में नहीं उलझता। चूंकि मकामी नसरानी हुक्मरानों ने उसके सारे अहले खाना को मौत के घाट उतार दिया था, चुनाचे उसके बाद उसने कसम खाई थी कि जब तक कातिलों से इंतकाम नहीं लेगा उस वक्त तक नया कपड़ा नहीं पहनेगा, ना मसहरी पर सोएगा। अब हालत यह है कि ज़मीन पर सोता है और अमूमन पुराने या बोसीदा और पैबंद लगे कपड़े पहनता है। बेटी, यहाँ एक और भी तब्दीली है। बाल्डोन की 2 बेटियां हैं और तुम जानती हो एक का नाम मेलिसेंडा और दूसरी का नाम 48 है। मेरी बेटी शहजादी 48 इन दिनों इसी मस्कन में रहती है। उसके बाद बाल्डोन ने जिस वक्त मुसलमानों पर मजालिम करने शुरू किए तो 48 ने उन मजालिम के खिलाफ आवाज उठाई थी। अपने बाप को ऐसा करने से मना किया था और यह भी तनबीह की थी कि अगर मुसलमानों की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई होगी तो बहुत बड़े नुकसान का बायस बनेगी। लेकिन जब बाल्डोन ने अपनी बेटी 48 की कोई बात ना मानी तो वह घर से भाग गई, मुसलमानों के यहाँ रही। वहाँ उसने इस्लाम कबूल कर लिया और जब यरूशलेम के साबिक काजी अबू सईद कुछ मुसल्ला दस्तों के साथ इस तरफ आए तब 48 भी उनके साथ इस मस्कन में पहुंच गई। वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। इस्लाम के अरकान की बड़ी सख्ती से पाबंदी करने वाली है। जिस मकान में ज़ैनुद्दीन रहता है उस मकान के साथ जो दूसरा मकान है उसमें शहजादी 48 यरूशलेम के साबिक काजी अबू सईद के साथ रिहाइश रखे हुए हैं। बेटी, यहाँ आने के बाद मुझे ये भी पता चला कि जिस मकान में ज़ैनुद्दीन और बदरुद्दीन दोनों चचा भतीजा रहते हैं उनके साथ एक मुगन्नी भी रहता है। नाम उसका अहमद बिन कासिम है और ये अहमद बिन कासिम कभी मौसल के अलावा हल्ब शहर में भी ज़ैनुद्दीन के साथ रहा था, लिहाजा वो ज़ैनुद्दीन का बड़ा अकीदतमंद है। ज़ैनुद्दीन पहले पथरीली जमीन पर सोता था और सरहाने की तरफ पत्थर जमा करके उसने उन्हीं का तकिया बना रखा था। 48 ने यह तब्दीली की है कि जिस जगह ज़ैनुद्दीन सोता है वहां उसने रेत बिछा दी है और सरहाने की तरफ तकिए के तौर पर उसने रेत ही के ढेर लगा दिए हैं। ऐसा वो इसलिए चाहती है कि ज़ैनुद्दीन अगर मसहरी पर नहीं जमीन पर सोना चाहता है तो कम अज कम पथरीली जमीन की ना आसाइशी से तो बचा रहे। यहाँ तक कहने के बाद मैकल जब रुकी तब कुछ देर तक सप्ता गहरी सोचों में डूबी रही, सोचती रही, फिर कहने लगी, अम्मा, अगर बाल्डोन की बेटी शहजादी 48 ज़ैनुद्दीन के करीब होती है तो मैं उसके रास्ते की दीवार नहीं बनूंगी। मैं अपना एक अलहदा रास्ता बनाऊंगी, ज़ैनुद्दीन से अपने गुज़िश्ता सलूक की माफ़ी मांगूंगी और आइंदा के लिए उसकी ज़िंदगी की साथी बनने की ख्वाहिश का इजहार करूंगी। अम्मा, इसके लिए मैं 48 के रास्ते में कोई रुकावट नहीं खड़ी करूंगी। अगर ज़ैनुद्दीन 48 को अपनाते हैं तो अम्मा मैं इस पर खुशी का इजहार करूंगी। अम्मा, वो मेरी फूफी के बेटे हैं, मैंने सुना है वो अकेले रह रहे हैं। अगर उनका घर आबाद होता है तो इसमें हमारी ही खुशी और हमारा ही सुकून है। सप्ताह की उन अल्फाज पर तल्ख और तंजिया सी मुस्कुराहट मैकल के चेहरे पर नमूदार हुई थी। कहने लगी, बेटी, ये सोचें बड़ी देर के बाद तेरे जहन में आई हैं। तू जानती है ज़ैनुद्दीन के माँ बाप ने एक बार ज़ैनुद्दीन के लिए तेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दी थी, पर तूने उस दस्तक को रद्द कर दिया था। मैंने तुम्हें बड़ा समझाया, तुम्हें ऊंच नीच बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने एक ही रट लगाए रखी कि तुम ज़ैनुद्दीन को अपनी जिंदगी का साथी हरगिज़ नहीं बनाओगी। अब अगर तुम उससे माफ़ी मांगती हो तो उसके करीब जाती हो तो मैं नहीं जानती वो तुम्हें क्या जवाब देगा या उसका कैसा रद्द अमल होगा। बहरहाल ये बात याद रखना, अब वो पहले वाला ज़ैनुद्दीन नहीं जो शायद उस वक्त तुम्हें पसंद किया करता था। तुमसे दूसरी और उससे बड़ी गलती बदरुद्दीन के मामले में हो चुकी है। बदरुद्दीन तुम्हारी बड़ी और सगी बहन का बेटा है। अपनी माँ और मेरी बड़ी बेटी के मरने के बाद वो मेरे पास रहता था। मैं चाहती थी कि बेहतरीन अंदाज में उसकी तरबियत करूं, लेकिन तुमने उसे भी धक्के खाने पर मजबूर कर दिया। वो तुम्हारी बहन का बेटा है, तुम्हारा भांजा है, और तुमने वाज़े तौर पर और इंतहाई गुस्से में ज़ैनुद्दीन के सिलसिले में कहा था कि वो रोज रोज हमारे यहाँ ना आया करे। और जब मैंने तुमसे ये कहा कि वो अपने भतीजे बदरुद्दीन से मिलने आता है तब तुमने नफरत का इजहार करते हुए कहा वो यहाँ ना आए और अगर बदरुद्दीन से मिलने आता है तो बदरुद्दीन को भी अपने साथ ले जाए। तुम जानती हो तुम्हारी ये गुफ्तगू ज़ैनुद्दीन ने सुन ली थी। उस रोज वो बदरुद्दीन को लेकर यहाँ आ गया था। अब बदरुद्दीन का भी तुमने रद्द अमल देखा। मुझसे गले मिलने के बाद जब तुम उसके पास बैठी, उसका हाथ पकड़ा और उसे गले लगाकर उसका मुंह पेशानी चूमना चाही तो जानती हो वो इंतहाई नफरत, गुस्से और गजब में अपना हाथ छुड़ाकर बाहर भाग गया। मैकल के उन अल्फाज पर सप्ताह उदास, अफसुर्दा और परेशान हो गई थी। कुछ कहना चाहती थी कि बड़ी हमदर्दी में उसकी तरफ देखते हुए मैकल बोल उठी, मेरी बच्ची, तू जो लिबास पहनकर कलीसा की तरफ गई थी अब भी वही पहना हुआ है। उठ मेरे साथ चल, पहले तेरे लिए कुछ लिबास लेते हैं, उसके बाद यहाँ के लोगों से मिलना जुलना और अपनी नई जिंदगी की इब्तदा करना। सप्ताह ने उस मौके पर असबात में गर्दन हिलाई और अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। फिर उसको कुछ ख्याल गुजरा और मैकल को मुखातिब करके कहने लगी, अम्मा, ज़ैनुद्दीन कहाँ किस तरफ रहते हैं? इस पर मैकल कहने लगी, वो जो सामने बड़ा मकान है उसी में वो रहता है। उसके साथ बदरुद्दीन और मुगन्नी अहमद बिन कासिम भी रहते हैं, लेकिन इन दिनों ज़ैनुद्दीन यहाँ नहीं है। अपने लश्कर के साथ वो आज ही एक मुहिम पर निकला है। मैकल के उन अल्फाज पर सप्ताह उदास हो गई थी। उसके बाद दोनों माँ बेटी बाहर निकली। उस मौके पर सप्ताह ने फिर अपनी माँ मैकल को मुखातिब किया, अम्मा, खरीदारी के लिए क्या हमें इस मस्कन से बाहर जाना होगा?
اس پر میکل مسکرائی اور کہنے لگی، بیٹی یہ صرف مسکن ہی نہیں ہے، پورا ایک شہر آباد ہے۔ یہ قلعہ بند وسیع وادیاں ہیں جس کے 3 اطراف میں بلند کوہستانی سلسلے ہیں، چوتھی طرف اس میں داخل ہونے کا راستہ ہے اور وہ راستہ بھی بڑا محفوظ ہے، اور وہاں ہمہ وقت پہرا بھی رہتا ہے۔ یہاں بازار بھی ہیں، روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء سب اس مسکن کے اندر ہی ملتی ہیں۔ میکل کے اس جواب سے سبتا خوش ہو گئی تھی، پھر دونوں ان وادیوں کے بازار کی طرف ہو لی تھی۔